Oh. Wow! Pero naman yung tawa mo. Nagpapakit kay ate. The Muffin Man! The Muffin Man! Do you... Wow! Dance yung muffin! Wow! Na-dance ka pa dyan, ha? Ah! Ano na? Hello, hello everyone. Today is Jackson's second hydrotherapy session here at Sakachi. Oh, yes. Laki ng tiyan. Oh. Galing po kami sa school. Inatid muna namin si Kuya Rabay para doon sa kanyang event sa school. Cute naman. Pero ano lang naman po yun, picture-picture lang. Kasi may classes din si Rabay. Kasi ngayon naman, diretso kami dito para sa session naman ni Chuchuy! Second session. Nagkakasyoso. Na, yung music ano? I wonder what you are. Ay, ganda ng pwesto mo dyan ah. Relax ka. Relax ka po dyan ah. Apple cinnamon. Kasayaw. I like to eat apple cinnamon. Ay, nakatingin dun sa ano. Chak-chak! Nag-usyuso ka na naman. Happy naman. Anong ginagawa dyan ni Mother Man? Hindi na mo na yung sisilingan mo. Ay, yun na. Ay, sisiw. Happy is na ikaw. Ay. Shoulders, knees, and toes, knees, and toes. Anong ilang kilo po? 10 po. 10? 10.5. 10 point ano po? 10 po, sakto. Saktong 10? Wow naman! Chakchuy! What's that? Oh. Wow! Pero naman yung tawa mo. Wow! Si Chakchuy! Masayaw na naman. Dance na naman. What's that? I love you. I love you. Uy, ma-float na naman. Yay! Yay! Wow! Went round, round and round, round and round. Oh, steady ang legs ah. Dito ka binibitawan yung orange na. Galing sa rainbow. Wow! Jesus! Uy, sis! Uy! May duck kayo! Wow! Dami naman ng toys. Ay, sis naman. Buhok mo para ka naman ng ano, baby. Oh, dance! Dance! The muffin hand, the muffin man. You know the muffin man. Nagpapakit kay ate. Hey! Yay! Wow! Wow talaga. Wow! 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 Swimming ikaw. Ligo na ikaw. Uy, nilamig. Ano yan? Uy, nag-ihi ka ata. Relax ka dyan ah. Uy, what's happening? Sinisilip ko pa talaga yung ilalim. Sinisilip ko yung ilalim. Sinisilip ko yung ilalim. What's happening? Uy, ano yan? Bulaga! 1, 2, 3. Sinisilip niya po yung ilalim. The Muffin Man! The Muffin Man!
Wow, dance mo pa! Wow! Na-dance ka pa dyan, ha? Ah! Very good ka, ha? Wow, na-swimming na. Ayan na, ayan na. Nag-ano na siya. Wow, nag-swimming na. Wow, 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 wow. Galing. Uy, sinisilip na naman. Bulaga! Ah! Uy! And you know it. Wow, wow, wow! Nagdadance! Nagdadance! Stop, stop! Oh, wow, wow, wow! Nagbibida-bida ka na naman, ha? Ay, sis, talaga naman. Ay, talaga naman. Happy naman ang baby na yan. Ay, hey! Hooray! Ay, ayaw magpakuha. Halika na po. Uy, nag-enjoy na, tapos na. Ayaw na, o nag-aatras. Baby, let's go na. Uy. Ay! Halika na. Let's go na, Nina. Let's go na. Up na. Up na, dali. Up, up. Up na. Ay, ayaw magpakuha. Tara na. Uy, sis, maatras abante na naman. Tapos na yung time mo. Massage naman. Halika na, baby. Massage Ay, naman. talaga. Ay, ayaw talaga. Bakit ka magkuha? At hindi, nag-ayaw magpakuha na kay ate. Halika na. Ayun na, oh. Wow, magmamassage na ang batuta, oh. Chuchuy! Alo! Ay, singkit! Ay, ano talaga, pinapa... Uy, uy, uy. Wow! Where are we, Jackson? Yeah! Happy ang baby na yan! Yeah! Tuwan-tuwa ka na naman, ha? Nauubusan ni Tito. Ay, wow! Wow! Daming toys! Wow! Oh! Hawak mo ang beat! Hawak mo ang beat! Chuchuy! Oh, taas na. Batas pati yung pa. Chuchuy! Harap ikaw dito, baby! Hello! Ano yan? Ay! Ay! Ala ka dyan. Oh! Nakabasa tuloy ang eyes mo. Basa na ikaw. Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi, sa bawat galaw. Ikaw talaga ka-dancer ka. Ano yan? Ba? Ay, may tara mo basa-basa. Ala, ang likod-likod mo. Basa-basa na ang paligid mo. Wow, wow. Yan naman. Hindi yung pa. Yan yung mag-compare. Wow, dami naman choice. Happy ka? Happy ang singkit? Happy ikaw? Happy. Happy ang baby ko. Ay, nagilas ikaw. Unfair, lalagyan ko na lang ako sa shoes. Grabe na yan. Pagawin ba ako lalagyan yan? May laruan kasi, kaya nalilibang siya. Uy, hindi naabot! Ano yan? Ano yan? Hindi man abot! Oo, ano yan? Inaangat ang ulo para may subo. Ay! Ay! Nangmumuka si ate. Natarget ka na! Ay, out. Option mo na. Yun, ganda. Nice one.
5-7. Na. Maya, utol mo na. Lalambutan sobra. Ay. Boom! Ano? Ay, grabe na yan! Ano? Ay, kapus. 8-5. 8-5. Again! Oh, good. Line. Tama-tama! Uy! Ay! 6-8. Baka ko 8 na. Ay! 7 all. Habol. Baba mo na. Nice one. Ay, sayang! 8-7. Ay! Ay, good! Bumalik. Wala na! Ay! Outside. 8-7-2. Ay, pasok. 9-7. Yeah. Ay, kuya. Nice, ganda shot. 8-9. 8-9-1. Ay, dali ha. Uli! Right. Oo. Taga-block. Ah, 9-8-2. Balik, nice. Ay, out. Yari kayo. 8-1. Ano? Nice one. Ay, ay. 9-10-1. 9-10-1. Oh. Ano ba yan? Out. Out. 9-10-2. Grabe. Ma'am. Sayang. Ay, out. Out. Buhay pa. Ay, good. Oh! Next. Oh, mami, kayo na sa direct. Mami naman daw po. Daddy nga, nagpa-practice na, nagkaganong gano'n. Ay, galing oh. Oh, backhand. Kirahin nyo sa backhand. Alam na. Bakit ang kahinaan ni Mami? Hoy! Magsalamin ka, Agom! Mag-warm up ka muna. Warm up muna. Mas mahirap yun. Okay nga din siya magpapawis. Sakto lang pati. Hindi ka masyadong pagod. Yun. Nice one! Sige. Uy, galing. Boy, galing ni Mami! Galing ma. Maurag si Bilo. Nice. Uy, maurag si Bilo. Wow! Magaling si Mami magpalo. Napadang na pag malagi malaro. What? Galing ni Mother. Nakakabilib si Mother, ha? Yo, nice. Nice ate. Ay, galing. Pasukin, in. Wow, galing. Ganda ng palo ni Kuya Jake. Look. Ah! Para mahirap. Yeah, sige. Galing. Oh, ganda. Uy, nice. Ganda Kuya Jake, ha? Yan nga sinasabi ko sa'yo. Pwede ka mag-serve ng ganun. Uy, out lang. Nice serve, ate. Uy, nice one. Uy, galing. Nice palo. Ge. Oo, mabend ka. Pero maganda yun, kabilang side lang.
Uy, magaling si Belu. Galing si Mama magpahalo. Kakabili ba? For her age. Nice pa rin, ah.